अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th न्यू बुक ऑफ 2025 पीटीबी कोर्स। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोलॉजी? Biology is actually a combination of two words, that is bio means life and logy means study. So it is the scientific study of life. अब लाइफ में क्या आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें करना क्या होता है? इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर कि कैसे एक जिस्म या ऑर्गन या एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है और उसमें मौजूद ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, इनकी ग्रोथ कैसी होती है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और इनकी एवोल्यूशन कैसी हुई है। एवोल्यूशन मींस कि जो लोग एवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है या जो ह्यूमन है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अभी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स कि कैसे लिविंग थिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकी कैसे हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसका अल्टीमेट गोल ऑफ बायोलॉजी ये है कि हम लाइफ की डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी कि ये कितनी कम्प्लेक्स है और इसमें कितनी डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन है, इस ये समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एनाटॉमी। अब एनाटॉमी जो है एक्चुअली डिराइव किया गया है एनाटॉम से, जिसके मानी है डाइसेक्शन और कटिंग अप। अब डाइसेक्शन या कटिंग अप की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम ये नाम क्यों देते हैं? बिकॉज एनाटॉमी में हमने पढ़ना होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसके लिए कटिंग अप या डाइसेक्शन जो है लाजमी होता है। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर आप ऐसे नहीं देख सकते थे। इसी तरह अगर आप किसी ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी डाइसेक्शन या आप कह सकते हैं कि कटिंग अप जो है वो इंतहाई लाजमी होता है। सो ये स्टडी कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज कॉल्ड एनाटॉमी। सो इन शॉर्ट, एनाटॉमी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें आप ले सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो है एनाटॉमी इस्तेमाल होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो क्या करता है, दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग से फंक्शन होते हैं। तो मुख्तलिफ पार्ट्स के जो मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं। तो ये हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। तो ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड जो है कैसे सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी, और इसमें मौजूद जितनी भी सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में, सारे अपने साथ कैसे लेकर जाते हैं। सो वी आर स्टडीइंग द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर मैंने बताया कि फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पढ़ते हैं। सो इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन से डिराइव किया गया है। यंग वन और फिटस। यंग वन जो जिनकी बर्थ हो जाती है, फिटस क्या होता है? जो बर्थ से पहले मैमल्स में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि यूट्रस में होते हैं, तो इसको आप नाम दे सकते हैं फिटस। सो जो अनबॉर्न होते हैं आप उसे कह सकते हैं कि फिटस, और इसको हम पढ़ते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें पूरा प्रोसेस होता है कि ये कैसे एक सिंगल एग से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। कैसे एक एग से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है। अब एक फर्टिलाइज्ड सेल जो है दूसरे के साथ फर्टिलाइज होकर ये कंबाइंड आप उसे कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग ये सेल होता है, इससे फिर टिश्यू, फिर इस तरह से आर्गन, और ये डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट सिस्टम से मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस पूरे ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम समझते हैं अंडर द ब्रांच विच इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑर्गन और ये टिश्यू कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, या अब इसमें चूंकि हम फिटस पे पढ़ते हैं जो कि अनबॉर्न होते हैं,
جن کی برتھ ابھی نہیں ہوئی ہوتی ہے تو اس کی مختلف ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس میں پرابلم آ سکتے ہیں، اور پھر ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی اسی برانچ آف بیالوجی میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ سو ایمبریالوجی کو ہم ایسا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف آرگینزم ڈیولپمنٹ فرام اے فرٹیلائزڈ ایگ، کیسے پورا آرگینزم فرٹیلائز ایگ سے ڈیولپ ہوتا ہے، observing how a zygote develop into an embryo۔ نیکسٹ برانچ از جینیٹکس۔ جینیٹکس جو ہے گریک ورڈ جینیسس سے ڈیرائیو ہوا ہے، جس کی معنی ہے اوریجن اور سورس، کہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور یعنی کہ سورس کیا ہے۔ جیسے آپ جہاں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا کما رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ سورس آف انکم۔ تو یہاں پر انکم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر کریکٹرز کی بات ہوتی ہے۔ جینیٹک از دا برانچ آف بیالوجی that deals with the study of transfer of characteristics from parent to offspring، یعنی کہ جو بچوں میں کریکٹر آئے ہیں یہ کہاں سے، یہ ان کی اوریجن کہاں سے ہوئی ہے، یا ان کی سورس آف ڈیولپمنٹ کیا ہے، کہاں سے ڈیولپ ہوئی ہیں، اور یہ کریکٹرسٹکس پیرنٹس سے بچوں میں کیسے آتے ہیں۔ تو ان جینیٹکس سائنٹسٹ جو ہے یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کاز آف جینیٹک ڈیزیز، بعض ڈیزیز ایسے ہوتے ہیں جو جینیٹکس کی وجہ سے، جینز کی وجہ سے آتے ہیں، تو ان کی کازز کیا ہے، اور پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ ویرائٹیز کے پلانٹ جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جینیٹکس کو ہم ایسا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشن ان آرگینزم۔ بچہ جو ہے پیرنٹ سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویریشن ہے، اور ان میں جو کریکٹرسٹکس آئی ہیں دیٹ از ہیریڈیٹی۔ تو ان دونوں کو کمبائنڈ کر کے ہم اس کو جینیٹکس میں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی کلر ہے یہ پیرنٹس سے بچوں میں کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، سو اٹ کمز انڈر دا اسٹڈی وچ از کالڈ جینیٹکس۔ نیکسٹ ون از مالیکولر بیالوجی، ڈیل ود دا اسٹڈی آف بایولوجیکل مالیکولز۔ دیکھو نام سے لگ رہا ہے نا مالیکولر، اس میں مالیکولز کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسپیشلی بایولوجیکل مالیکول یعنی جو لائف کے اندر ہوتے ہیں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لیپڈ، نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے وغیرہ جس سے بنے ہوتے ہیں۔ مالیکولر بایولوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو مالیکولر بایولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور آلسو اسٹڈی فنڈامنٹل لائف پروسیسز۔ اس کے علاوہ جو بنیادی لائف پروسیسز ہوتے ہیں جیسے ڈیولپ ڈرگس اینڈ کریٹ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم۔ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کاو ہے یا جو گوٹس ہے، نیو ویرائٹی کے یا نیو کریکٹرز کے وہ کیا آتے ہیں، گوٹس، کاو وغیرہ، یا آپ نے پلانٹ بھی دیکھے ہوں گے، تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کریکٹر ایک آرگینزم میں اگر ایک اچھا کریکٹر ہے اس سے وہ دوسرے آرگینزم میں کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اٹ کمز انڈر دا برانچ آف مالیکولر بیالوجی۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف بایولوجیکل مالیکولز اینڈ دیئر رولز کیا ہے اور ان کے رولز کیا ہے، جیسے انویسٹیگیٹنگ ڈی این اے ریپلیکیشن، ڈی این اے کیسے ریپلیکیٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں مالیکولر بیالوجی میں۔ نیکسٹ ون از ہسٹالوجی۔ ہسٹالوجی گریک ورڈ ہیسٹوز سے نکالا ہوا ہے یا ڈیرائیو کیا گیا ہے، میننگ ٹیشو۔ ہیسٹو کی معنی کیا ہے، ٹیشو، اور لاجی کہتے ہیں اسٹڈی کو۔ سو دا اسٹڈی آف ٹیشو از کالڈ ہسٹالوجی۔ سو ہسٹالوجی از دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو۔ اب جو ٹیشو ہوتے ہیں یہ نیکڈ آئی سے آپ دیکھ نہیں سکتے، مائکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سو دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو۔ اب یہ ٹیشو ہوتے کیا ہیں، ٹیشو آر گروپ آف سیل that have similar function، وہ سیل جن کا فنکشن ایک جیسے ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے گروپ آف سیل کو ہم نام دیتے ہیں ٹیشو۔ اب ٹیشو کی ایگزامینیشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہم ڈیزیز ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کون سی ڈیزیز ان ٹیشو میں جو ہے موجود ہے، اور ڈرگ سٹڈیز بھی دیکھ سکتے ہیں، اینڈ انڈرسٹینڈنگ آرگن اسٹرکچر اینڈ فنکشن۔ اور اس کے علاوہ جو آرگن، یعنی آرگن کیا ہوتے ہیں، جو ٹیشو سے مل کر اسٹرکچر بنتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں آرگن، ان کے اسٹرکچر اور فنکشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سو ہسٹالوجی از دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو۔ مسل ٹیشو آپ لے سکتے ہیں انڈر اے مائکروسکوپ۔ نیکسٹ ون از پیلینٹولوجی۔ گریک ورڈ پیلیوس جس کے معنی ہوتے ہیں اینسینٹ،
اور انٹوس جس کے معنی ہوتے ہیں بینگ، یعنی بینگ اینسینٹ جو ہے اس کی جب ہم لوگس یعنی اسٹڈی کرتے ہیں دین اٹ از کالڈ پیلیونٹولوجی. اینسینٹ مینز لغوی معنی ہوتے ہیں قدیم کے، یعنی بہت پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہے ان کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلیونٹولوجی. سو دا برانچ آف پیالوجی دیٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف فاسل. فاسل کیسے کہتے ہیں؟ کہ فاسل ریمینز آف پلانٹس اینڈ اینیمل ہوتے ہیں دیٹ ور پریزروڈ ان راکس اینڈ ادر جیولوجیکل فارمیشن. بہت ٹائم پہلے جب کسی پلانٹس یا اینیمل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کسی سوائل کے نیچے آ جاتا ہے، تو اس کی جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں دین اٹ از کالڈ فاسل. The examination of fossil helps scientists to know the evolutionary history of organism. ان کی جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ان سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے بہت پہلے ملین اور بلین ایئرز کو اس ارتھ میں کون سے قسم کے آرگینزم موجود تھے اور کتنے سال تک جو ہے وہ زمین میں یہاں پہ رہ چکے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھ لیں کہ اولڈسٹ نون فاسل جو ہے وہ سیانو بیکٹیریم کا ہے جو کہ تقریباً 3.4 بلین ایئرز اولڈ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈائناسور کا سنا ہوگا کہ جو ڈائناسور ہوا کرتے تھے ابھی نہیں ہے، سو ان کی جو باڈی موجود ہے کہیں پر تو اس کو ہم لیتے ہیں ایز اے فاسل. اب یہ اینسینٹ ہے، بہت ہی قدیم اسٹڈی میں آتا ہے. سو اٹ کمز انڈر دا برانچ آف پیالوجی وچ از کالڈ پیلیونٹولوجی. اب ڈائناسور سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جوائنٹ ریپٹائلز مین جو رینگنے والے ہوتے ہیں دیٹ روم دی ارتھ ملین ایئرز کو، یعنی زمین پر کون سے قسم کے جو بڑے بڑے ریپٹائلز ہوتے تھے یہ گھوما کرتے تھے. So paleontology is the study of fossil to understand evolutionary history, analyzing dinosaur bones to learn about their existence. کہ یہاں پر ڈائناسور ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ جتنی بھی اسٹڈی لیں گے then at paleontology. Next one is taxonomy. Taxonomy Greek word taxis جس کے معنی ہوتے ہیں arrangement. تو arrangement and nomos meaning law. تو ارینجمنٹ کے جو لا ہوتے ہیں یا جو ارینجمنٹ کی جو سائنس ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹیکسانومی. سو اٹ از دا برانچ آف بیالوجی دیٹ ڈیل ود دا کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن ایکچولی کیا ہے؟ ارینجمنٹ ہے آف آرگینزم انٹو گروپس آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز. کہ آرگینزم کو آن دا بیسس آف سملیرٹی کے جو ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے اور جو اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس کو الگ گروپ میں رکھا جاتا ہے. تو اس طرح کی کلاسیفیکیشن یا ارینجمنٹ کے لیے جو لاز استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں ٹیکسانومی میں. جیسے آپ نے اپنے اسکول میں دیکھا ہوگا کہ جو سملیرٹیز ہوتے ہیں، جیسے کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سارے 7 کے اسٹوڈنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو اس کو ایک گروپ یعنی کلاس 7 میں بٹھایا جاتا ہے. کلاس 8 والوں کو 7 سے سیپریٹ آن دا بیسس آف ڈفرینسز. اس میں فرق ہے، ایک کلاس 7 کا بچہ ہے دوسرا کلاس 8 کا بچہ ہے تو ان کو الگ رکھا جاتا ہے. اسی طرح کلاس 9 10 سب کو جو سملیرٹیز یہ ہے کہ کلاس 9 کا بچہ 9th والوں کے ساتھ بیٹھے گا، ڈفرینسز یہ ہے کہ 9th والا 10th سے الگ رکھا جائے گا. تو اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے، جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے بیالوجی میں، ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹیکسانومی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اٹ ہیلپ ٹو آرگنائز اینڈ انڈرسٹینڈ دا ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی مینز ویرائٹی آف لائف، کہ لائف میں کتنی ویرائٹی ہے، جتنے زیادہ گروپ بنیں گے اتنی ہی زیادہ ویرائٹی ہوگی. اس کو پھر ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نیو اسپیشی ہے جو ہم پہلے جو گروپ ہمارے پاس موجود ہے اگر ان کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہے، سملیرٹی پہلے سے موجود گروپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں ایز اے نیو اسپیشی. اور دوسرا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کریکٹر جو ہے پہلے زمانے میں اس گروپ کے ساتھ لنک کر جاتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوولوشنری ریلیشن شپ. یعنی جو ایوولوشن آئی ہے، لیٹ سپوز کہ آج کل کا اگر آپ کوئی اینیمل دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا ڈائناسور جیسا کوئی بون موجود ہے، یعنی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا کوئی نہ کوئی ایوولوشنری ریلیشن شپ ہے.
So taxonomy can be defined as classification of organism based on similarities and differences भी आप लिखें. Grouping human and apes into the primate family. अब सारे ह्यूमन जो है एक ग्रुप में क्यों ले रही हैं? बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटीज. नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी. इकोलॉजी ग्रीक वर्ड ओइकस से डिराइव किया गया है, जिसके मानी होते हैं हाउस या एनवायरनमेंट, और लोगस तो आप जानते ही हैं इसके मानी होते हैं स्टडी के. सो द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, या स्टडी ऑफ हाउस. अब स्टडी ऑफ हाउस क्यों? क्योंकि एक ही हाउस में अगर आप देख लें अपने घर में आपका इंटरेक्शन होता है. कैसे? बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आपके बहन भाई पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ भी आपकी इंटरेक्शन होती है. सो एक्चुअली डील्स इकोलॉजी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. आप अपने घर में जाते हैं तो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या आपका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, ये आप पढ़ते हैं किस चीज़ में? इकोलॉजी में. क्यों पढ़ते हैं? इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि वैरायटी इन लाइफ जो है वो कंजर्व रहे, महफूज रहे, और इसके अलावा जो है एंड एड्रेस एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम. अगर आप इनकी इंटरेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल कौन से प्रॉब्लम चल रही हैं. जैसे फूड चेन फॉर इंस्टेंस. फूड चेन का मतलब ये है कि अगर आप, ये एक चेन है जिसमें आपको दिखाई दिया है कि कैसे ग्रास हॉपर जो है ग्रास से अपना फूड लेते हैं, और फिर ये जो स्ट्रीव है ये ग्रास हॉपर को खाते हैं, और ये पॉड जो होते हैं ये इनको खा लेते हैं. तो ये एक चेन बन गया है, और ये चेन बना है ऑन द बेसिस ऑफ फूड, तो इसको हम कहते हैं फूड चेन. अब फूड चेन में आप ये देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्ट है. स्पेशली जब आप एनर्जी और न्यूट्रेंट की बात करते हैं तो फूड में क्या आता है? एनर्जी और न्यूट्रेंट के आते हैं. तो इसको हम पढ़ते हैं इन द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी. सो इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, स्टडीइंग हाउ बीज पॉलिनेट फ्लावर. नेक्स्ट वन इज मेरीन बायोलॉजी. मेरीन का जो लफ्ज है डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन मैरिनस, जिसके मानी होते हैं मीनिंग ऑफ द सी, ऑफ द सी, समंदर की बात आती है. सो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड साल्ट वाटर. साल्ट वाटर एक्चुअल में क्या होते हैं? सी का जो वाटर होता है साल्ट वाटर होता है. अब इसका फायदा क्या है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, के जो ओशन में लाइफ की वैरायटी है उसमें न्यू स्पीशीज डिस्कवर करना, और इनकी कंजर्वेशन के जो इशू है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कोई एनवायरनमेंट की वजह से ऐसे नुकसान पहुंच रहा है कि वो ख़त्म होने जा रहा है तो इसको कंजर्व करना चाहिए. तो इस तरह के इशू चूँकि मेरीन होते हैं, अंडर साल्ट वाटर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेरीन बायोलॉजी. जैसे कोरल रीफ जो है सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ मेरीन लाइफ. सो मेरीन बायोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड साल्ट वाटर एनवायरनमेंट. ओशन या साल्ट वाटर एनवायरनमेंट में जब आप लाइफ की स्टडी करते हैं देन इट इज कॉल्ड मेरीन बायोलॉजी. मेरीन इज फॉर ओशन एंड साल्ट वाटर, बायोलॉजी इज फॉर द स्टडी ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल रिसर्चिंग कोरल रीफ इकोसिस्टम. नेक्स्ट ब्रांच इज पैथोलॉजी. पैथोलॉजी का जो ग्रीक वर्ड है पैथोस से डिराइव किया गया है, जिसके मानी होते हैं सफरिंग. अब जब आप सफ़र होते हैं तो आप कह सकते हैं कि डिजीज़ का नाम भी आप इसको दे सकते हैं, और लॉजी के मानी होते हैं स्टडी के. सो अगर आप सफरिंग या किसी डिजीज़ की स्टडी कर रही हैं देन इट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर काजेज, किस वजह से ये डिजीज़ काज हुई है, और फिर उसका इस ऑर्गेनिज्म का पे जिसमें ये डिजीज़ काज हुई है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स एंड डिजीज़ डायग्नोसिस, ताकि हम डिजीज़ को क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके. अगर आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसकी शनाख्त होगी, तो फिर जाके उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, तो प्रिवेंशन भी हम विद द हेल्प ऑफ पैथोलॉजी करते हैं. जैसे कैंसर अगर आप लेते हैं फॉर इंस्टेंस, इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है. अगर हो रही है तो आप क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं. एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल, जिससे एबनॉर्मल सेल आते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट डेवलपमेंट होती है.
Next branch is immunology. Is the branch in which we study the component of the immune system and their role against disease. Immune system क्या है? अगर ये सिस्टम है तो ये डिफरेंट ऑर्गन से बना होगा. ये डिजीज़ के ख़िलाफ़ जिस्म को क्या करता है, मुदाफ़ियत प्रोवाइड करता है. इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में कहीं फॉरेन पार्टिकल इज़ अ पैथोजन आता है, पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है, तो ये उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता है, उनको उधर ही मारने की कोशिश करता है ताकि ये जिस्म में कोई डिजीज़ काज ना कर सके. तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम. और इसकी हम स्टडी जब करते हैं, स्टडी के लिए हम करते हैं लॉजी. सो द ब्रांच इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. और इसके जो स्टडी करने वाले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट. टू डेवलप वैक्सीन, जैसे कोरोना वायरस डिजीज़ आई थी तो उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन जो है वो डेवलप हुई है. सो वो किसने की है, वो इम्यूनोलॉजिस्ट ने की है, ताकि हम डिजीज़ कर सके, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन. कभी कभार जब आप बीमार होते हैं, आप इंजेक्शन लगवाते हैं, उन इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जो फॉरेन पैथोजन आए हैं उसके खिलाफ जो आपका सिस्टम फेल हुआ है उसको किल करने में, तो ये आपके सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि आने वाले न्यू पैथोजन को किल करके उससे जिस्म को बीमारी से बचाया जा सके. सिंपली आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, डेवलपिंग वैक्सीन टू प्रिवेंट डिजीज जो है बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, फार्माकॉन से डिराइव किया गया है जिसके मानी होते हैं ड्रग्स, और लॉगस मीन स्टडी. सो द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स. अब ड्रग की स्टडी करते हैं, लाजमी बात है ये जब जिस्म में आते हैं तो इनका इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर, तो उस इफ़ेक्ट को भी इसमें पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ताकि न्यू ड्रग्स को क्या कर सके, डेवलप कर सके. फॉर एग्जांपल जो है एंटीबायोटिक आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसकी इस तरह से इलाज होती है. अब ये बैक्टीरिया जो है, अब आप कहेंगे कि ये बैक्टीरिया का इलाज पहले से मौजूद है, तो अब क्या करेंगे, अब ये करना है कि बैक्टीरिया में अब डिफरेंट जनरेशन आ रही हैं, बैक्टीरिया में भी डेवलपमेंट हो रही है. तो पहले वाले जो इंजेक्शन होते थे वो अभी मोस्टली लोगों पे उसका असर जो है नहीं होता है, तो उसके लिए न्यू ड्रग्स लाए जा रही हैं मार्केट में. तो ये सारी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी में. सो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी. ड्रग्स की स्टडी और उसका बॉडी पर इफेक्ट क्या है इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में. टेस्टिंग न्यू एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन. न्यू एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैंने बता दिया कि जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो बैक्टीरिया में भी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी भी न्यू जनरेशन आ रही है जो कि पहले वाले ड्रग से उसका इलाज नहीं किया जा सकता. इस वजह से न्यू जो है, न्यू एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज. बायोकेमिस्ट्री हो गया, जितनी भी ब्रांचेस है साइंस के, उसके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो मैंने अपलोड की है, आप चैनल पे देख सकते हैं.